विधायकों मंतव्य को नहीं राजनीति सरगरम मुह खोलिले विधायक विधायक और विरोधी मुहांमुही एबे लोके कहउचंती ततलागढ़ रे एसआईआर ताती एबे ओडिसा रे घर घर बुली एसआईआर कराउचंती निर्वाचन कमिशन आउ ठीक एतिक बेले टिटलागढ़ बहु चर्चित विधायक नवीन जैन को एक मंतव्य सारा राज्य रे हईचई सृष्टि करिछि। तेणु प्रथमे सुनि नियंतु कौन कहिथिले नवीन जैन। बुलबे घर के घर ताकर संगे आम लोग बुलबार दी निमन हमके भोट नहीं दिया मेले निमन आम काई लपा बापा हो जा मम्मी ना कोटे जमा जेन पूरे बैग बस हला बोले न भोट देनी आसबा दुश्मन दपस तो ताना काई लपा तेबे सुनिले तो कर्मी गहन रे केमिति विवादीय मंतव्य देउछंती विधायक नवीन जैन निज समर्थकों को बुझाई कहउछंती एसआईआर रे नियोजित कर्मचारी घर को घर बुलिबे तांको संगरे आम लोक भी बुलिबार अछि जेउ माने हमकु भोट दियंती नै सेमानकु आमे काहेकि तालिका रखिबा जहार बापा अजा मरि गलेनी तांकु भी लिस्ट रु कटाई दबा आउ जेउ माने 20-22 वर्ष धरी अलगा जगह रे रहउचंती तांकु भी भोट तालिका रु काटी दबा। विधायकों ए ऑडियो एबे भाइराल राज्य रे राजनीति सरगरम किंतु टिटलागढ़ रे मुहामुही विधायक और विरोधी बीजेडी और कांग्रेस दल तरफ टिटलागढ़ थाना रे एने अभियोग होईछि एपरिकी एभली मंतव्य को नहीं विधायकों को निर्वाचन आयोग कारण दर्शाओ नोटिस जारी करंतु बोली दाबी करिछि कांग्रेस। इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया 3-4 दिन हला गोटे भाइराल होचे टिटलागढ़ विधायक नवीन जैन से एसआईआर एवं जो एसआईआर चली तार सचेतन करवाले गाँ गाँ बुलिकी पब्लिक प्लेस रे से कहउचन जे भोट आमको देवा बीजेपी के देवा तार ना रखमा आउ जे भोट आमको नहीं दे तार ना काटी देवा इटा होचे स्वाधीन भारतर गोटे संवैधानिक अधिकार जे गोटे नागरिक तार मत साब्यस्त करवा आउ सेटा कहा के भोट देवा केन दल के देवा सेटा तार निजस्व व्यापार जेन लोकों को विभ्राट करुछन आमर स्थानीय विधायक टिटलागढ़ विधायक तांको विरोध रे आमे गोटे टिटलागढ़ रे एफआईआर टे देइछु। टिटलागढ़ विधायक गोटे सांविधानिक पदवी रे अछन टिटलागढ़ निर्वाचन मंडल से विधायक है किंतु जेन एसआईआर सर्वे चली से तांकर दल सर्वे भावी करी ग्रामांचल रे लोकों को कहउचंती जो माने बीजेपी को भोट देबे नहीं से मन को एसआईआर सर्वे रु बाद दिया जो पुनर्बार आमे कहूँ एसआईआर सर्वे बीजेपी दलर सर्वे नुहे भारत सरकार साधारण जनता अधिकार लगी सर्वे आरंभ कर इलेक्शन कमिशन को माध्यम रे तो से जो टिप्पणी दौरान एवं जो फैक्शन सृष्टि कर टिटलागढ़ निर्वाचन मंडली रे तांकर विपक्ष रे विगत दिने बंदूक धरिक फायरिंग करबार अभियोग मध्य आइस्तिला आमे टिटलागढ़ थाना रे एसपी डीजी उद्देश्य गोटे दाबी पत्र देइछु जे जो इलेक्शन कमिशन रो जो एसआईआर को जो भायोलेट करुचंती तार तदंत हो एवं दोषी विरोध में कार्यानुष्ठान एवं उपजिलापाल टिटलागढ़ को आम दाबी करूँ आम सीधासलख इलेक्शन कमिशन को दाबी करूँ विधायक कौ आधार यह प्रकार टिप्पणी देते शोकज नोटिस मंगा जाए। किछि दिन आगरु टिटलागढ़ विधायक नवीन जैन एक शोभायात्रा रे फांका गुली चालनार चर्चा थमी नथिबा बेले एबे ततलागढ़ रे एसआईआर ताती विरोधी अभियोग पर मुह खोलिचंती बुद्धिजीवी भोट देवा सबू भारतीयों अधिकार तेणु भोटर तालिका को स्वच्छ और निर्भुल करने एसआईआर काम तेणु यह कौन दलीय कार्य नुहे बोली बुद्धिजीवी मत देइथिबा बेले एभली मंतव्य संपर्क में खबर नथिबा कहिसंती दायित्व रे थिबा अधिकारी किंतु निज मंतव्य को नहीं मुह खोलिचंती विधायक नवीन जैन से एभली कौनसी मंतव्य देइनांती पर विरोधी तिल को ताल करुछंती बोली विधायक नवीन जैन कहिसंती। प्रत्येक इलेक्शन आगु किसी रिविजन करे किंतु एटा होची स्पेशल रिविजन तो ए प्रोसेस जहाँ अच्छी ए आगु विभिन्न राज्य रे मध्य
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଯେ ଭାରତ ଦେଶର ନାଗରିକ ତାର ଭୋଟ ଦେବାର ଏକ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସେହି ଅଧିକାରରୁ କେହି ତାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରତର ନାଗରିକ କି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ କିଛି କାଗଜପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ବେସ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେହି ବେସ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେ ପୁରୁଣା ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟକୁ ଦେଖିକରି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ନେଇକରି ଏସବୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ। ତାପରେ ଯାହାର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ସେମାନେ ତାହାକୁ ପୁଣି ଡେଜିନେଟେଡ୍ ଅଥରିଟି ପାଖରେ ତାକୁ ସେମାନେ ରଖିବେ, ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ କୌଣସି ନାଗରିକ ଯିଏକି ଭାରତର ନାଗରିକ ଅଛି ତାକୁ ଅଲଗା କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ। ନାଇଁ ସେଇଟା ତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମୋର ସେମିତି ମୋର ନଜରକୁ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ 70 କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜି ଏସିର ମୁଁ ଇଆର ହିସାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ସେ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ମୋ ନଜରରେ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ 70 ଏସି କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜିର ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସର। ନା ନା ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ମାନେ ମୋ କହିବା ବାହାରେ ସେ ମୁଁ ସେମିତି ଶୁଣିନି, ମୁଁ ଆଉ ତାପରେ କିଛି ମତ ବି ଦେଇପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ରେସିଡେନ୍ସ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ କେମିତି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ହୋଇପାରେ ତାର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲିଛି ଭଲ ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି। ଏବେ ଭାରତ ଦେଶରେ SIR ଯେନ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ବାଂଲାଦେଶରେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ଆସିକର ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେନ୍ ଭୋଟର ଆମର ଭାରତ ଦେଶର ନାହିଁ ସେମାନେ ଫଲ୍ସ ଭୋଟର ବନେଇକର ଭୋଟ ମାନେ ଦେଇକର ସରକାରକୁ ଗୁମରାହ କରୁଥିଲେ, ମିଥ୍ୟା ଭୋଟ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଭାରତ ସରକାର ଆଗରୁ ଥିଲା SIR ଏବେ ଅଛି। ଭାରତ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ବିରୋଧୀ ତାକୁ କାଣା ଚକ୍ରାଞ୍ଚଳ କାଣା କହୁଛ କାଣା ସେଥିରେ ଆମକେ କୌଣସି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ କି ଆମକେ ସେଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଭାରତ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଅଛି। 2036 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା, 2047 ଭାରତ ଦେଶ ଯେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୁରା କରିବା ଅଛି। ଆମର ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଯେ ଯେନ୍ ପାର୍ଟିକେ ଭୋଟ ଦେଉ ସେଥିରେ ଆମର କୌଣସି ମତ ନାଇଁ ନ। ଆମେ ହେନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ନାଇଁ କହି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକେ ଯେ ଭୋଟ ନେଇ ଦି ତାକେ କାଟିଦିଏ ବୋଲି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ କହି ନାହିଁ। ଯେନ୍ ବୁଥ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଭୋଟ ଦେଇ ନେଇ ଆସବା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରେ ଯେନ୍ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ କଟାଯାଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯେ ଭୋଟର ଅଛି। SIR ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାମ ହେଲେ ବିବାଦରେ ବିଧାୟକ ସତରେ କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ନା ଧରା ପକାଇଦେଲା ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ। ଏବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଧାୟକ ଓ ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଟକ୍ ଟକ୍ ଫୁଟୁଛି SIR ତାତି ଓ ରାଜନୀତି। ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ଅଭିନାଶ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଶିଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।